Yung gato camera. Dito natin po. Ay, wait. Anong power niya? 100. Dito naman dito. Sorry, ate mo yun is sukat lang ba? Sir James. It is full open na. Sorry ha, full open ako ha. Yes. Hihirapan ka na pa siya. Wala. Okay daw po. Thank you po. Ano asa mo? Ano asa? 6'4". Okay lang, sige. Ano opening mo? Ano, 1.2. Baka na lang sir. Baka po maano po kami. Na. Sir Boy. Tapos... Okay. Dos media. Dos media. Nagano ka? Sige.